amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ry ava-malala raha lahy sy anabavy eo amin'ny tompo, ampitomboina lalandava ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ampifaliana no iarabana antsika tsiraray avy manatrika izao fotoam-pavahana izao, na dia tsy mifanatry tava aza isika. Andriamanitra no niantso atsika ary matoky isika fa eto anivontsika izy mandritra izao fotoana izao. Ka ho fiderana azy dia hiaraka amaky ny salamo fahatelo amby telopolo ka misy andininy maromaro izay ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny vali torofolo, mira firam-baovao ho azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Dia fahamarinana sy rary izy, ary enika ny famindrampon'i Jehova ny tany. Ny firenena izay manana an'i Jehova ho Andriamanina dia ny olona nofidiny ho lovany. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy misary. Ny fanahintsika miangy an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingatsika izy. Fa izy no ifaliany fontsika satria ny anarany masina no itokitsika. Jehova, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenanay ianao. Amen. Iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra sy mideranao zahay nahatratra zao andro alahady 10 ny volana May zao,
mba anaovanay fotoana fankalazananao ary koa andrenesanay ny afatra zay tianao ambara aminay anio. Misaotra tombo satria tsy herinay tsy tanjakay no natafavory anay eto, fa no ny asanao, no ny asan'ny fanahy manetsiketsika ny fony tsirairay ary mitaona azy ireo mba hiaraka iombona amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Koa matoky zay tompo mino marimarina fa manatrika anay ianao ary vonona ny ankasitraka ny fanahy izay atolotray ianao anio ary engane tompo ka hiaino zay zavatra tianao ambara aminay koa izay. Ny zavatra rehetra ataonay anio ho fiderana ny anaranao dia engane ka ho voninahitra ao zany ary tsisy ho tanteraka mandritra zao fotoana izao afa-tsy ny sitraponao rery ihany. Misaotra raha io. Amen. Aoka ry hava-malala ho enoitsika ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Matio. Tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no entona ny lalàna rehetra sy ny mpaminana. Eo anatrehany tsy fahatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra, eo anatrehany ny fandikatsika isan'andro, ny didiny sy ny fitsipiny. Deoko sika anatona azy ka netry tena eo anatrehany iaiky ny fahotantsika. Ary aoka ho arahintsika izao hira sy tolokira izao, sady hira no vavaka fifonana. Malemy aho hoe ka mitaraina hoe vonjeo
vonjeo ny haiko tompo, vonjeo ny olonao. Tompo lehibe, raiso aho hoe diovy ny rasonao izay tao Kalvari. Ny foko tsy madio mba diovinao anio, maloto aho tompo, sasao voadio. Tompo malala o, mitalao zay renao teo ny fangatanay famelan-keloka aminao. Manatena zay tompo, manatena ny famiraponao sy ny antranao lehibe. Amen. Satria efa nibebaka isika, Andriamanitra dia mamela ny eloko izay rehetra mifona aminy, ka horenesitsika izany teny famelan-keloka izany. Fa hoy ny apôstôly Paoly hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao, ka izay mino azy dia tsy mba hoelohina. Sakaiza Jesonu anavuja Timbalane nifetia Jesonu anavuja Nadesa kila sasa Kanibulu namanda Zauluma biadanai Jesonu Jesonu anavuja Iyanau nanirakazi Jesonu anavuja Iyanau piarumai Bitahiri tukiku Kahirai tulalangaba Jesonu anavuja Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahana.
Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit pour nous guider et pour que nous comprenions clairement ce que dit ta parole et ton message. Que ta lumière illumine nos cœurs. Merci Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Nous allons faire la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand, et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples, et ils leur disent, nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Amen. Pierre 1, chapitre 2, versets 4 à 9. Au nom du Seigneur. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient et devenait la pierre angulaire, elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher, propre à faire trébucher. Ils y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Sosireriani filazantsarasu Nentinireu panompo torina amina Maizina avokoa izao rehetr'izao Nefaeny mazava naposakamina. Nous terminons la lecture de la Bible dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, verset 1 à 12. Au nom du Seigneur. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous
préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Sinon, me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Aoko sika hiara manonona ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay no torotoronina tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy to, avy any no iaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olony masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mumba mitad
ny afatra tsotsotra izay ampitondraina antsika rehetran'io dia efa novakina teo ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Petera toko 2 ny 2 ka hatramin'ny 7. Mivavaka isika. Tompo rainay any an-danitra mbola velom-pisaorana anao zay, fa feno de feno ny fifalianay noho ny fahazoanay manatona anao mba hiaino ny teninao, mba handray izay afatra tianao ambara aminay. Eny Tompo, mangataka aminao zay, mamalianay, mitenena aminay fa miaino anao ny mpanomponao. Amen. Tamin'ny andron'ny Petera apôstôly dia vitsy de vitsy ny kristianina tany Azia Minora, eo natrehan'ny abetsahan'ny mponina any, eo natrehan'ny abetsahan'ny fanompoantsampy. Ary ny kristianina tamin'izany dia tena nilonjy Yesu, nilonjy fahakalana, niaritra fanenjehana, natositosika hoe ny antsisy tosy izy ireo, ary norahonana mihitsy aza. Ireo kristianina reo raha teo dia kristianina ambanimbany fivelomana, kristianina tsy manan-jo mihitsy aza ny sasany satria olona namidy ho andevo, lasa kobabo, hanompo, ka tsy manana zany zo zany. Eo natrehan'izany toe-javatra rehetra zany dia matahotra ireo kristianina reo, manahy izy ireo, feno akoviana izy ireo. Koa izany natonga ny Petera nanoratra ny epistiliny mba ho fampaherezana azy ireo, ho famporisiana azy ireo aharitra amin'ny finoana, ka tsy homenatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy, tsy homenatra ny azo fijaliana, fa maika aza irehare noho ny maha-kristianina azy. Ity toko sy andininy voalaza teo ty dia ao anatin'izany indrindra mampirisika mba hijoro, mampirisika mba handroso amin'izay efa ninona sy nekena. Misy hevi-dehibe sasatsasany izay nolazain'i Petera hoentina mandresy lahatra ireto kristianina kivy ireto. Ny hevi-dehibe voalohany nentiny dia ny hoe ianareo de olom-baovao. Andriamanitra no miasa taminareo, Andriamanitra no niantso anareo, Andriamanitra no nanaiky anareo anatona azy sy bebaka aminy, Andriamanitra namela heloka anareo, ary Andriamanitra no manome anareo ny sakafo, ny rononom-panahy, rononom-panahy madio, rononom-panahy mamy toy ny tantely, ary rononom-panahy mahavelona. Asan'Andriamanitra avokoa izany. Fa amin'izao fotoana izao ianareo dia efa tonga olom-baovao, efa navaozy ny fanahy, satria ianareo no tonga amin'ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Jaona hoe nateraka indray. Nateraka indray nareo satria nahazo fanasitranana
avy amin'Andriamanitra fanasitranana ny elokareo sy ny fanompolo-tsampy isan-karazany izay nataonareo. Jamba ianareo fa iny tao anaty aizy-kipoka fa ankehitriny mahiratra anareo satria nentin'Andriamanitra eo amin'ny mazava lehibe nataony niaona tamin'i Jesosy Kristy. Ny zaza mila mitombo ary ny zava-kendrena dia ny atonga zany zaza izany olon-dehibe mahatratra ny hafenon'i Kristy any aorinany. Ary zany fikendrena ny fitombona mirindra izany dia iarahan'ny sakafo sy ny fitaizam-panahy. Fitaizam-panahy amin'ny alalan'ny taranja maromaro, anisan'izany ny toriteny, anisan'izany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, anisan'izany ny fiombonam-panahy eo aminareo. Ry havana, zany no tenin'i Petera ho an'ireto kristianina ireto, nefa mbola mipetraka amin'izao fotoana izao va izany teny zany? Na marimarina kokoa, mbola misy tokoa ve, mbola misy dikany tokoa ve ny teny hoe olom-baovao eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ny fiangonantsika? Mbola misy tokoa ve ny teny hoe fanasitranana, sa karazana mahadomelina fotsiny izay fohina vetivety dia avy eo misava, sa tahaka ny pomady fotsiny izay ahositra nefa tsy mahafaka mihitsy ny otrikaretina? Mbola misy amin'izao fotoana izao ve ny fiteny hoe fitombona ara-panahy? Voateny isan'andro izany nefa tsy fantatra na iainana na teny mandalo fotsiny. Mbola misy amin'izao tontolo izao ve zany hoe fitaizam-panahy, tenenina ombenombeny koa nefa rehefa ataony fiantsoana vitsy ny mamaly. Mila fiavaozana ny fiangonana, mila fivampijery ny fiangonana, satria ny fiangonana dia olom-baovao miaina amin'ny fomba sy toetra vaovao. Ny hevitra faharoa izay nentin'i Petera handresy lahatra ireo kristianina ireo dia ny hoe trano fanahy ianareo, trano fanahy aorin'Andriamanitra ianareo. Zany hoe trano fanahy zany dia ilazan'i Petera ny fiangonana. Hita raha teo koa zany ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly, fa hoy Paoly hoe trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Ahoana ny amin'izany trano aorin'Andriamanitra izany? Aiza zany ny matériau, iza ny matériau? Ny avalin'i Paoly an'izay dia izao: matériau voalohany dia Kristy, ilay vato velona. Fiteny azy eo amin'ny teny grika dia zonta. Zonta dia vato manome aina, vato mamelombelona, akoatran'ny vato miaina, vato miaina azy dia manome aina ireo vato rehetra manodidina azy izy. Ka nony amin'i Jesosy izay vato velona, ianareo kristianina any Asia Mineura dia lasa vato velona ihany koa. Vato velona dia midika hoe misy
fiombonam-panahy eo aminareo, fiombonam-panahy zay atao hoe fifanohanana, fifanampiana, fifampaherezana. Amin'io fanorenana trano io dia Kristy no vato fehizoro. Akoatra mahavato velona azy dia vato napetraka manokana amin'ny toerana stratezika anankiray izy mba hahatonga ny trano ho mafy orina tokoa. Amin'ny fiangonana ankehitriny ry havana, tena mafy orina tokoa ve ny rindrina zay mitana zay natsangatsika. Tena iainana tokoa ve ilay fiombonana zay ladraitsika. Raha tafaray marina amin'ny Kristy isika dia afaka manorina trano mafy orina ary afaka mandray ny fiaraha-miasa feno amin'ny Kristy. Ny FDB fahatelo zay nentin'ny Petera andraisan-dahatra ireo kristianina any Asia Minora ireo dia ny hoe ianareo dia fanjakam-pisorona. Ny anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra ao amin'ny testamenta taloha zay omen'Andriamanitra ny olona individuellement dia ny fahazahoana ho mpisorona. Voaositra mihitsy ny olona tsirairay zay andray zany asa fisoronana izany. Ny mpisorona ihany no afaka manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny mpisorona ihany no afaka misolotena ny vahoaka amin'izany fanatitra izany, fanatitra maro karazana. Anisan'ireny no fanatim-pibebahana, anisan'ireny no fanatim-pisaorana, ary ny mpisorona manao izany. Fa rehefa tonga Jesosy dia nomeny andraikitra tsirairay ny olona mpikambana ao fiangonana ka nataony mpisorona avokoa. Tena zay Paoly dia hoy izy hoe ty misy fanatitra anankiray zay tokony ataonareo dia zao ny tenanareo atolory azy. Atolory azy mba ho fanatitra velona, masina ary sitrany. Zany dia midika fa ny asa rehetra ao amin'ny fiangonana na mamafa trano, na manidy varavarana, na mitendry mozika, na mihira, na milaza ny raharaham-piangonana, na mitandrina ny latabatra, izany rehetra zany dia asa fisoronana avokoa. Tovy lanja izy ireo satria asa iray ihany ny asan'Andriamanitra. Fa araka ny tenin'ny Paoly hoe voazarazara ny fanomezam-pahasoavana dia mizarazara toy izany koa ny andraikitra, na dia iray ihany aza ny asa dia ny asa fanompoana. Midika izany fa ny asa fisoronana dia azon'ny olona rehetra atao. Tsy hoe azony atao fa hoe tokony andraisany anjara ny asa fisoronana araka ny efa voalazako teo. Zay no lazain'ny réformateur hoe sacerdoce universel. Ary nanamafy zany Luther, Calvin sy ireo réformateur hafa fa isika rehetra dia mpisoron'Andriamanitra avokoa. Noho izany dia fanjakam-pisorona ny fiangonana. Ny fantaniana tsara apetraka amintsika tsirairay avy dia izao
moa ve raisitsika mitovy avokoa ny asa fanompoana rehetra ao amin'ny fiangonana? Ary indrindra moa ve ometsika ny anjara sahaza azy avokoa ny mpino rehetra ao am-piangonana? Anjara zay omeny tompo, nefa isika ny tokony hanatanteraka azy. Mahazo izany anjara izany ve izy? Isika tompona andraikitra no antefan'ny fanontaniana voalohany. Ry havana, eto am-pamaranana dia averisika ireo hevi-dehibe telo ireo. Ny mpino dia olona natsoin'Andriamanitra, no diovin'Andriamanitra ho lasa olom-baovao. Efa lasa ny fiainana taloha, vaovao n'izao iainana izao. Ny kristianina, ny fiangonana dia trano fanahy arafitr'Andriamanitra, ary zany trano zany dia misy vato velona iarahantsika miasa, ahatonga atsika ho vato velona tahaka azy. Ary ny fiangonana dia fanjakam-pisorona, ka ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no manjaka ao. Noho izany ny mpino tsirairay ao am-piangonana rehefa tonga mivavaka dia tsy tonga en tant que consommateur, tsy mpanjifa fotsiny izy ireo, ary ny mpitondra dia tsy prestataire, tsy zany fotsiny, fa izy ireo dia samy tompona andraikitra. Ny fiainana ao am-piangonana ry havana tsy resaka tsena, tsy misy ny mpividy sy ny mpivarotra, fa maimaimpona ny fahasoavan'Andriamanitra. Nefa na maimaimpona aza ny fahasoavan'Andriamanitra dia misy vidiny tokoa, misy prix, satria tsy mora nanavotana antsika fa ny rahasoan'i Kristy zay toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema. Manana anjara ao amin'ny fanasitranana daholo isika, manana anjara amin'ny fitaizana daholo isika, manana anjara amin'ny fitombona ara-pinoana daholo isika. Ny andraikitra no samihafa, fa ny adidy, ny mission dia iray. Ny firaisana amin'ny Kristy no antoka ahavotahantsika izany rehetra izany. Rehefa miaraka amin'ny Kristy tsika dia azo antoka ny amafin'ny trano, amafin'ny trano fanahy. Araka ny tenin'ny mpanao salamo rahateo, raha tsy ny tompony manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Rehefa mirafitra izany trano izany dia lasa tempolo itoeran'Andriamanitra sy anehoany ny maha eo azy, anehoany ny voninahiny ny fiangonana. Ary isika tsirairay avokoa dia lasa trano fanahy, satria tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina isika. Aza menatra ny amin'izany ry havana. Faoka ho kaditsika toy ny anak'Andriamaso, ny maha-tempoly, ny maha-trano fanahy antsika. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen.
izay manasany akanjony anana ny fahefana amin'ny azonaina azonainy izay idirany amin'ny vavahady hoawatanana sambatra izay manasany akanjony anana ny fahefana amin'ny azonaina azonainy izay idirany amin'ny vavahady hoawatanana fa panivelane tianekasi ipanau tirapati sinni pijangatanga sinni pamulupuluna sinni panupusapi arisevevetatialanga fasapati matahanja fasapati matahanja isa utsesosianiraka niantelikuanabara inaleleusavatireu uanifiamunana uanifiamunana sambatra izay manasany akanjony anana ny fahefana amin'ny azonaina azonainy izay idirany amin'ny vavahady hoawatanana sambatra izay manasany akanjony anana ny fahefana amin'ny azonaina azonainy izay idirany amin'ny vavahady hoawatanana fa panivelane tianekasi ipanau tirapati sinni pijangatanga sinni pamulupuluna sinni panupusapi arisevevetatialanga fasapati matahanja fasapati matahanja isa utsesosianiraka niantelikuanabara inaleleusavatireu uanifiamunana uanifiamunana Seigneur Dieu notre Père, nous tenons à te remercier pour tous les dons et bienfaits que tu nous offres chaque jour. Merci pour tout, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes n'ayant pas accès au culte. Que ton Saint-Esprit puisse quand même les éclairer, qu'ils puissent s'édifier et se rapprocher de toi à travers diverses activités. Nous prions pour tous les responsables de notre Église. Accorde leur sagesse pour qu'ils puissent montrer l'exemple et tenir les responsabilités afin de servir au mieux l'Église et surtout te servir, Seigneur. Nous prions pour toutes les sections de notre Église. Permets, Seigneur, à ces sections de maintenir les diverses activités. Malgré les difficultés, faites que ces sections puissent rester productives. Nous prions pour l'ensemble de l'Église, Seigneur. Bénis et protège notre Église, nos proches, nos amis, nos frères et sœurs en Christ. Apporte-nous aide, conseil, bonheur et santé. Nous prions pour toutes les personnes qui travaillent depuis chez elles
ainsi que celles qui doivent se déplacer. Que tu puisses leur apporter motivation, force et courage. Nous prions essentiellement pour les personnes travaillant dans le domaine médical. Tu sais que nous sommes dans une période difficile. Aide ces personnes dévouées à faire de leur mieux pour aider les personnes malades. Nous prions pour les personnes et les étudiants en recherche d'emploi ou de stage. Donne-leur de la motivation et de l'espoir dans leur recherche. Accorde cela aussi aux étudiants en révision, Seigneur, pour les examens à distance qui arrivent. Fais, Seigneur, que toutes ces personnes gardent la foi et n'abandonnent pas. Nous prions pour toutes les personnes malades et celles qui souffrent. Que tu puisses les accompagner, que tu puisses atténuer leur douleur. Protège et bénis ces personnes et guéris-les. Nous prions également pour les personnes en difficulté et en détresse. Aide ces personnes à surmonter les obstacles qu'ils affrontent. Enlève le malheur qui se présente à eux. Donne-leur espoir, courage et abnégation. Apporte ta lumière dans leur vie. Nous prions pour notre pays natal, Madagascar, ainsi que pour notre terre d'accueil, la France. Bénis ces pays, Seigneur, mais également tous les pays du monde. Face à cette crise sanitaire mondiale, nous te demandons de nous protéger. Nous tenons à compléter cette prière avec celle que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ele
iany mandraky zay doridori nany fiaina toeto antany nahatrany ankotrany. Ry fiangonana malala mampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tahaka izao ny vaovao izay mahakasika ny fiangonantsika anio Alahady 10 ny volana May taona 2024. Voalohany, fitandremana. Isaorana ny tompo fa totosa soamatsara ny fantompivavahana izay atao isaky ny hariva amin'ny 7 ora sy sasany. Izany fantompivavahana izany dia karakarain'ny sampana, kanefa anasana kosa antsika menakavy ny fandraisana anjara amin'izany na amin'ny alalan'ny fanatrehana izany na amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny. Koa aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izany. Vaovao ny fitandremana ihany amin'ny heriny anio dia amin'ny 4 ora hariva tahaka ny mahazatra no andefasana ny fanompoam-pivavahana manaraka izay ataontsika. Vaovao ara-tsosialy. Nahazo taratasy avy amin'ny Association d'entraide protestante malgache isika na ny association misehatra ny asa sosialy eto amin'ny fiangonantsika izay mivaky toy izao. Araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny ireto rahalahyko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Fa ny miarabantsika tsiraray avy indrindra mirary fahasalamana ho an'ny rehetra amin'izao fotoana sarotra lovantsika izao. Ny fitahin'ny tompo amintsika mandrakariva. Araka ny fantatsika dia efa mitsangana ny association EPMA misahana ny asa sosialy eto amin'ny fiangonantsika FPMA Montpellier. Efa nisy moa ny daty tokony nanaovana assemblée générale fa noho ny zava-mitranga ankehitriny dia ho tanterahana amin'ny fotoana mahamety azy izany. Noho izao confinement izao dia maro ireo namantsika izay misehatra fahasairana na koa hanokatra banque alimentaire isika hoentina hanampiana azy ireny. Ezahina ho zavatra ilaina amin'ny andavanandro no ataontsika amin'izany na antsoina hoe produit de première nécessité. Misaotra sahady amin'ny fandraisantsika anjara amin'izany asa soa izany ary dia manesoa ho an'ny rehetra. Ka tahaka izao ny fandaminana. Ny toerana naterantsika izany don izany dia misy point de collecte anankitelo izany. Ny point de collecte voalohany dia tokantrano Andriamatoa Rasilofarijaona Mivady. Ny point de collecte faharoa tokantrano Andriamatoa Rajaonarivelo Mivady. Ny point de collecte fahatelo tokantranon'ny Ramatoa Randriamaharo Mivady. Koa ho antsika rehetra izay maniry anatanteraka izany dia afaka miantso azy ireo na miantso ny tenanay raha toa ka tsy hanananareo ny kontaktany. Manaosiny izany moa ny birao ny association. Misy antso atao koa zany ity ho an'ny fizotry ny asa eto amin'ny fiangonana. Rehefa ny famadinika niaraka tamin'ny komity ny filohan'ny fiangonana dia manao antso andreo rehetra manana fahaizana sy manana talenta manokana amin'ny sehatra numerika. Ka dia manantona ny filohan'ny fiangonana na ny filohan'ny STK ireo rehetra manana talenta amin'izany sy ireo izay mitady fanampim-bavao hafa koa. Izany no atao dia ampirindra kokoa ny fanomanana fisaom-pivavahana ary indrindra hananantsika base d'autonomie numérique amin'ny asan'ny fiangonana mbola ho avy na dia aorianan'ny confinement ary. Vaovao manaraka avy amin'ny faritany Atsimo andrefana. Araka ny ambara dia amin'ny asabotsy 4 volana Jiona no tanterahana ny fiofanan'ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny faritany Atsimo andrefana. Ka ny fotoana anaovana izany dia amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora hariva aty France.
dia ny fomba fanatanterahana izany moa dia mbola holazaina amintsika amin'ny fotoana mahamety azy rehefa mahazo vaovao avy any amin'ny fahatany indray isika. Momba ny rakitra dia tahaka ny mahazatra antsika dia miara-miombo bavaka isika ary miara-miombona amin'ny fanaterana ny rakitra amin'izao fotoana izao. Ka ny fomba anaovantsika ny rakitra dia amin'ny alalan'ny virement bancaire na amin'ny alalan'ny fandefasana taratasim-bola any amin'ny mpitam-bolan'ny fiangonana. Raha mbola tsy hanananareo ny coordonnées bancaire ny fiangonana na ny coordonnées ny mpitam-bolan'ny fiangonana dia afaka angatahinareo aty aminay izany amin'ny alalan'ny mail. Mail ifandraisantsika moa dia ny fpma.montpellier@gmail.com. Fampatsahivana ho antsika mpandray ny fanasan'ny tompo zany ny amin'ny fanaovana ny adidin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia azonareo atao amin'ny alalan'ny virement bancaire sy ny fandefasana taratasim-bola ihany koa izany. Ny tiana tenenina farany dia misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra ny mpitandrina nitarika antsika, misaotra ny teknisianina rehetra ary misaotra ny mpandray anjara tamin'ny alalan'ny vakiteny sy ny vavaka dia ny sekolelahady izany ary ny sampana tanora kristianina dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Suai afasi zesozi na fojonare ni tani Karena umaita Falya waminire ahu Simisi suai afasi zesozi na fojonare ni tani Karena umaita Falya waminire ahu Falya miara kamini Sesozi tukana yami Natia mata zambula manawu Falya waminire ahu Falya miara kamini Sesozi tukana yami Natia mata zambula manawu Falya waminire ahu Unesinisha vutafi sulwana Shufa tena ni rai Kananulu tena navuta Kamini rani zesosi Unesinisha vutafi sulwana Shufa tena ni rai Kananulu tena navuta Kamini rani zesosi Falya miara kamini Zesosi tukana yani Natia mata zambula manawu Falya waminire ahu Falya miara kamini Zesosi tukana yani Natia mata zambula manawu Falya waminire ahu Rameluka wamini famisa puo Semesi fahaza bana Sesosi tusama na waipanduva Mila panivuni naita Rameluka wamini famisa puo Semesi fahaza bana Sesosi tusama na waipanduva Mila panivuni naita
toy izao no afatra ampitonaina antsika alohan'ny amin'ntsika ny toerana misy antsika avy. Didy vaovao no omeko anareo hoy ny tompo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankatia. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo aneny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapirana ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ianao zay mitady ny fiadanantsy amin'izao fiainan'izao, ka mandeha mankatsy ary sy aro nikorana rikio milalao, kanefa tsy mahity izay mahasoa fahaizana foana ny nofo. Ity misy fiainana toroko anao andrambo dia hitanao. Jesu no fiainana toroko anao. Jesu no hany ampiadananao. Kuraiso Jesosy ho tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao. Dia hitanao lay fiadanana haharitro mandrakizay. Ianao ianjady mpahory marobe amin'izao fiainan'izao, tsy misy hazavana fatao aizimbe no mandrakotra ny fiainanao. Ka mila ho kivy sy hamoifo noho ireo adim-piainana maro. Ity misy fiainana toroko anao andrambo dia hitanao. Jesu no fiainana toroko anao. Jesu no hany ampiadananao. Kuraiso Jesosy ho tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao. Dia hitanao lay fiadanana haharitro mandrakizay. An'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina irerianany ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandiana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.